Bonjour, bienvenue chez Cocoric French. Aujourd'hui, nous allons parler en français du verbe aller. Le verbe aller, ça veut dire ir en espagnol. Les objectifs, pourquoi on apprend le verbe aller? Donc, l'objectif numéro 1, c'est savoir conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif. L'objectif numéro 2, savoir utiliser le verbe aller avec le temps, le futur proche, de façon très, très, très basique, très simple. Et l'objectif numéro 3, ça va être savoir utiliser le verbe aller dans une phrase au présent, donc avec des prépositions de pays, des prépositions de ville, des ciudades, et des prépositions de lieu en ville. Typiquement, en France, à Paris, à la bibliothèque. Tu es prêt? C'est parti, on commence. Explication et audio. Ici, je vais répéter le mot ou la conjugaison plusieurs fois, varias veces, et tu vas faire la même chose. Vas a hacer lo mismo. La idea aquí es poder repetir y se familiariser avec la prononciación. Acuérdate, la idea primero siempre es poder escuchar y no tanto ver lo que está escrito. Ujú. ¿Por qué? Porque a nuestro cerebro le cuesta trabajo ver algo escrito, procesarlo como si fuera nuestro propio idioma y a final de cuenta decir, pero a ver, es que ya no creo que no lo estoy haciendo bien. Ujú. Entonces, la idea cuál es cerrar los ojos, on ferme les yeux. Y cuando ya sentimos que podemos repetir adecuadamente o que lo tenemos un poco más fluido, ya podemos ver cómo está escrito. ¿Vale? Allez, on commence. Le verbe aller, ir. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. On va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Ça va? On va répéter plus lentement. Je dis une personne avec sa conjugaison et tu répètes. C'est parti. Je vais. Bravo. Tu vas. Très bien. Il va. Elle va. On va. Super. On continue. Nous allons. Cuidado, aquí hay una liaison. La liaison se hace directamente en el verbo, no en la persona. Nous allons. Pas mal. Vous allez. Misma cosa que con nous allons. Vous allez. Très bien. Ils vont. Elles vont. Super. Tu peux repasser la page quand tu le souhaites.
Activité. J'indique la personne, exemple je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, et tu indiques la conjugaison qui correspond. Exemple, je, réponse, je vais. Tu es prêt? Listo? Je. Tu peux mettre sur pause la vidéo. Réponse, je vais. On continue. Il au singulier. Réponse, il va. Nous. Réponse, nous allons. Bravo. On continue. On va regarder maintenant, on va étudier, on va voir l'utilisation du verbe aller. La première utilisation, l'utilisation numéro 1 du verbe aller, c'est pour savoir comment va quelqu'un. L'expression ça va? Et donc, on utilise le verbe aller pour demander à une personne comment elle va, pour demander des nouvelles d'une personne. Típicamente aquí es el ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Exemple, salut, comment tu vas? Réponse, je vais bien. Autre possibilité, salut, ça va? El sa aquí es algo neutral. ¿Es qué va a pasar? Este sa que vemos con la cedilla se va a conjugar igual que il, elle, on, que la tercera persona del singular. Ça va. ¿Ok? Aquí estamos. Ça va bien cuando contesto. Autre possibilité, bonjour. Comment vont Mathilde et Julie? Son ellas, ¿verdad? Entonces, cuando contesto, elles vont bien. On continue sur l'utilisation du verbe aller pour ça va. Las posibilidades de contestar a ça va. Puedo contestar directamente sin decir ça va o lo puedo agregar. Es decir, puedo decir bien o puedo decir ça va bien. Pero también hay alternativas a esto cuando estamos súper bien, hiper bien. Voy a decir super bien. Bon, ça va super bien. Hyper bien. Bon, ça va hyper bien. Igual para los demás, nada más que los vamos a pronunciar. Sans plus. Répète. Sans plus. Bof. Bof. Pas trop mal. Pas trop mal. Bastante bien. Mal. Ou otra opción. Ça va. Merci. Gracias. Utilisation du verbe aller, ir, numéro 2. On utilise le verbe aller pour parler d'une action future, mais proche dans le temps, pero muy cerca en el tiempo. Aquí nos referimos al futuro próximo en español, típicamente cuando dicen voy a ir al cine, vamos a comer con amigos, es ese tiempo. On va voir, on va regarder, on va étudier
la formation du futur proche. Tu es prêt? Écoute bien. Verbe aller au présent de l'indicatif, lo que estudiamos hasta aquí, et on ajoute, agregamos, plus le verbe que l'on souhaite conjuguer, que deseamos conjugar, à l'infinitif. Exemple, je vais aller. ¿Qué hicimos? Conjugamos el je vais corresponde a la persona je y agregamos el aller. Je vais aller. Répète. Tu vas rester. Te vas a quedar. Il, elle, on va arriver. A llegar. Nous allons, guardamos la liaison, charger, cargar. Vous allez cuisiner. Van a cocinar. Ils ou elles vont jouer. Van a jugar. Si te das cuenta aquí, la única diferencia que tenemos con el español es que aquí, no sé si ves mi flechita, en donde pongo mi flechita, antes del verbo al infinitivo, el que en realidad deseamos conjugar, no ponemos la persona a. Es la única diferencia aquí, en estos casos, que tenemos con el español. Nosotros no decimos vamos a caminar, decimos directamente vamos a caminar. Y eso es válido para todas las personas. Entonces, esta a que tenemos en español antes del segundo verbo, del verbo que queremos conjugar, no se pone en francés. ¿Vale? On continue. Ici, je vais indiquer des phrases, oraciones, au futur proche. En que voy a agregar a todo esto que acabamos de ver. Le voy a agregar un complemento. En dónde o qué voy a hacer o a qué hora o qué voy a comer. On va répéter ici. Repetimos. Je vais aller à Paris. En dónde? À Paris. Où? À Paris. Je vais aller à Paris. Tu vas rester, quedarte, a Madrid. Où? A Madrid. Obviamente, esto al final lo puedo cambiar y puedo poner en lugar de a París, a Madrid. Eso no cambia. Lo que cambia es la conjugación, la persona y la conjugación que corresponde. ¿Vale? On continue. Il, elle, on va arriver à quelle heure? À 18 heures. Il, elle, on va arriver à 18 heures. Nous allons charger quoi? Qu'est la tablette. Nous allons charger la tablette. Vous allez cuisiner des pâtes. Vous allez cuisiner des pâtes. Des pâtes, des spaghettis, des tagliatelles, des pâtes. Ils, elles vont jouer à quoi? Au tennis. Ils ou elles vont jouer au tennis. Excellent. On continue. Le futur proche, donc on utilise on utilise pardon le verbe aller pour parler d'une action future mais proche dans le temps, como en espagnol.
Futuro próximo, eso ya lo dijimos. Y aquí ya dijimos que la letra A del español de voy a ir a, en francés no. Typiquement, on ne dit pas je vais à aller à Paris. C'est incorrect, c'est faux. Mais par contre, on dit je vais aller directamente à Paris. Je vais aller à Paris. Ça, c'est correct. C'est vrai. C'est juste. Allez, un petit exercice de compréhension orale, compréhension écrite. Aquí te puedes ayudar de la parte tanto escrita como de la parte oral. Lo que te sugiero siempre es poder escuchar para ver lo que puedes entender y luego apoyarte con lo que está escrito. ¿Vale? Allez, on est parti. Alors, tu vas faire quoi ce week-end? Samedi prochain, je vais faire beaucoup de choses. D'abord, je vais rendre visite à des amis dans le sud. On va fêter l'anniversaire de Sandro, mon meilleur ami. On va faire un karaoké et on va jouer au football dans le jardin. Après, mes amis vont préparer un barbecue. Alors, je vais apporter 1 kilo de viande et du poulet aussi. Ça va être super. ¿Listo? Primero me gustaría que pudieras anotar, hice un error en el texto. Quisiera que me puedas decir cuál es el error que hice. Si quieres me puedes mandar un WhatsApp o puedes agregar en rojo un puntito en donde lo puse incorrecto. Puedes hacer une capture d'écran, un screenshot y mandarme la información. J'ai oublié, olvidé, j'ai oublié un mot, una palabra. Alors, question numéro 1. Quel va être le thème de la soirée, de l'événement? Je te laisse mettre la vidéo sur pause et on revient dans un instant. Réponse numéro 1. Le thème de l'événement de la soirée, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami Sandro. Question numéro 2. Quel va être le programme de la soirée? Les gens, les personnes vont faire quoi? Y aquí seguimos hablando en futuro, futuro próximo. ¿Mm? Encore une fois, otra vez, tu peux mettre la vidéo sur pause et on revient pour la réponse numéro 2. Alors, c'est correct ou c'est incorrect? Tu as juste ou tu as faux? Réponse numéro 2. Ils vont faire un barbecue, ils vont faire un karaoké et ils vont jouer au foot. Y aquí estamos hablando en futuro próximo. Ils vont faire otra vez et ils vont jouer. Petit exercice avec du futur proche, complété avec le futur proche. Aquí ya tenemos los verbos que queremos conjugar, entonces eso lo vamos a dejar, pero tenemos que conjugar el verbo aller, ¿verdad? En presente, porque acuérdate, es verbe aller au présent plus le verbe qu'on souhaite conjuguer, más el verbo que deseamos conjugar. Con el verbo aller, ¿qué va a pasar? Yo conjugo mi verbo aller presente
y vuelvo a poner el verbo al infinitivo, como en español, voy a ir. Nada más que en francés sería voy ir. Ujú. Prononciation. 1. Demain, mañana, je aller à la plage. 2. Nous manger des crêpes. 3. Tu regarder un film sur Disney Channel. 4. Il jouer au tennis. Je mets la vidéo sur pause ou tu mets plutôt, más bien, la vidéo sur pause et on revient dans un instant pour la correction. Alors, tu as eu tout juste? ¿Tuviste todo correcto? Vérifions. Numéro 1. Demain, je vais aller à la plage. Numéro 2. Nous allons manger des crêpes. Numéro 3. Tu vas regarder un film sur Disney Channel. Numéro 4. Ils vont jouer au foot. J'espère que tu as réussi, que lograste cet exercice. Allez, on continue encore avec le verbe aller? C'est bientôt terminé. Enfin, on va dire ça comme ça. Vamos a decir eso así. Numéro 3, utilisation du verbe aller avec des directions, con direcciones, con lugares. Vamos a dividir en tres esa utilización número 3, porque las preposiciones cuando son países, cuando son ciudades o cuando son lugares en la ciudad van a cambiar. Tu es prêt? C'est parti. Utilisation numéro 3, direction, mais pour les pays. Ir a tal lugar, a tal país aquí. En francés tenemos países masculino, en los cuales enfrente ponemos le. Por ejemplo, decimos no México, decimos el México. Francia, no decimos Francia, decimos la Francia. Cuando son países que empiezan con vocal, decimos L apóstrofe más la palabra, más el nombre del país aquí. Y tenemos países plurales con los, las en francés, que es les. Si vemos aquí la tablita, tenemos Mexique, c'est masculin. Le Mexique. La France. El apóstrofe, l'Italie, como si la L estuviera pegada a la palabra. Les USA. Y a veces tenemos países que no tienen ningunos. Veremos esto aparte. Cuando yo hablo de la primera línea que tengo aquí, digo de qué hablamos. Por ejemplo, le Mexique es beau. México es bonito, pero ¿qué es bonito? México. Por eso pongo le. Pero si es femenino, ya sabemos la. La France est belle. L'Italie est belle. Les USA sont au nord, están en el norte du Mexique, de México. Si hablamos de algo, pero hablamos de qué. Cuando hablamos de dónde, cambiamos de complemento. Entonces hablamos de dónde, où. Le pays qui est masculin, il se transforme en au Mexique. Au Mexique, il fait chaud. Hace calor en donde, pardon, hace calor en donde? Au Mexique. Mhm. En France, il pleut. Llueve. En France, il pleut. Il pleut où? Donde llueve? En France. Pareil pour en Italie. Cuando tengo un país que empieza con vocal, en automático no tengo que pensar si es femenino o masculino. Tengo que pensar, empieza con vocal, le pongo en automático. De hecho, así funcionan también todos
todos los continentes, porque todos, sin excepción, empiezan con vocal. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Pero ojo, si tengo un país, escuchen bien aquí, si tengo un país que es plural y que además empieza con consonante, entonces le voy a poner O-A-U-X. Repito, aquí es muy importante, aunque yo tenga un país que empiece con vocal, pero que ese país es plural y exclusivamente cuando es plural y que empieza con vocal, je vais mettre O. Tenemos aux USA, c'est l'équivalent de aux États-Unis. Y también tenemos aux Émirats Arabes Unis. Aux Émirats Arabes Unis. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? Alors, ici, on va pouvoir voir un exercice ensemble. C'est un exercice qu'on fait en interaction et interaction. Et on commence. Aquí estoy preguntando, ¿c'est où? C'est dans quel pays? Y aquí puedo contestar. Exemple. C'est où les sushis? Aquí, ici, le pays, c'est Japon. Japon, c'est masculin. Donc, je vais dire c'est au Japon con A-U. C'est au Japon. Oh. Mhm. Indiquer, c'est en ou, c'est au, más el nombre del país. La pizza, c'est où? C'est en Italie. C'est en Italie. En Italie. C'est où? C'est au Portugal. C'est au Portugal. Portugal es un país que termina con una L, entonces la tendencia es masculina, país masculino, como Brasil, Japón, Gabón, Senegal, son países masculinos, van a tener A au Portugal. Ça va? Allez, je te laisse essayer avec 3 phrases tout seul ou toute seule. Solito, solita. C'est parti. C'est où? Bravo. C'est au Brésil. C'est au Brésil. C'est où? Bravo. C'est au Japon. C'est au Japón. Cuando hablo más rápido digo c'est au Japón. ¿Por qué? Porque hacemos la liaison. Allez, un dernier, uno último. La paella. C'est où? C'est en Espagne. C'est en Espagne. Bravo. Alors, si tu as compris, tu pourras faire l'exercice qui est indiqué ici et tu l'auras sur ta page directement sur ton PDF. Est-ce que c'est clair? Sinon, tu n'hésites pas à m'envoyer un message par WhatsApp. On va continuer ici.
Ici, on a l'utilisation pareille, mais en lugar de los países, on a les villes, ciudades. Y si se dan cuenta, las preposiciones cambian cuando pasamos a las ciudades. Generalmente, al 90% yo voy a tener ciudades con las cuales vamos a poner, cuando hablamos de dónde, de un complemento del lugar, dónde, enfrente de la ciudad voy a poner al 90% la preposición a con el acento que veo aquí, ¿no? ¿Ok? Al 90% esta preposición a París, a Tokio, a Nice, Niza, a Bordeaux, Burdeos, a Toulouse, a Monaco, a Cannes, a Lille, a Nantes, a Lyon, ¿ok? A Guadalajara, a Monterrey, a Berlín, a Barcelone, a Madrid, a Lisbonne, a Vienne, ¿ok? Entonces, eso es al 90%. Eso significa que yo tengo una ciudad femenina cuando no tengo ninguna palabra enfrente aquí. No tengo nada. Si pongo la crucita aquí, no tengo nada. París. Cuando hablo de qué, París. Cuando hablo de qué, aquí también, Ámsterdam. ¿Ok? Pero aquí también cuando hablo de qué es la ville de México. Aquí cuando hablo de qué es Le Caire, el Cairo. Y aquí cuando hablo de qué es una ciudad en plural, Les Sables d'Olonne. Entonces, ¿qué va a pasar? Dijimos que al 90% tenemos la parte en rosa o roja y en verde. Cuando es un país masculino, cuando c'est un pays masculin, tenemos O. El O vemos que no cambia, como au Mexique, au Caire. Es el al que tiene en español, al Cairo, au Caire. Y cuando tenemos una ciudad femenina de en donde, O también, au Sable d'Olonne, au Sable d'Olonne, comme aux USA. Nada más que Sable d'Olonne empieza con consonante, entonces no pronuncio la X de O Sable d'Olonne. La S la pronuncio de sable. ¿Ok? Y son muy pocas ciudades que están en plural o que están en masculino. ¿Ok? Y si tu as compris, si entendiste todo eso, vas a poder hacer todos esos ejercicios. Están en tu PDF que te tengo que mandar. ¿Ok? Aquí hay flashcards, hay pronunciación entonces de la pronunciación de ville, de pays, et il y a des exercices, hay ejercicios, des exercices avec les pays et les villes. Mhm. Et enfin, pour terminer, pour clore, pour fermer ce chapitre du verbe aller, del verbo ir, l'utilisation, toujours l'utilisation numéro 3, todavía estamos en direcciones, en lugares, pero aquí les lieux, lugares dans la ville. Attention, nous sommes dans les lieux dans la ville, es decir, que estoy tal vez turisteando. ¿Ok? Et donc ici, on a des lieux au masculin, on traverse le de le parc, des lieux au féminin, la de la bibliothèque, un lieu qui commence par une voyelle qui empieza con vocal, L apostrophe comme l'opéra, et des lieux au pluriel comme les de les toilettes. Mhm. Aquí hay cosas que cambian en comparación a lo que teníamos antes. Pardon. O no cambia. O de masculino singular no cambia. Au parc. Au château, en el castillo. Au château. Ujú. O. Au stade, en el estadio. Y también el plural no cambia. Ujú. O. Nada más pronunciamos, tenemos una vocal atrás aquí, pero es O. Con la X cuando es plural. Uy, pardon. O. Aux toilettes.
Ujú. Pero cuando tenemos un lugar en la ciudad, un lieu dans la ville féminin, à la. Ya no es en, ya no es à la bibliothèque, à la boulangerie, à la pâtisserie, à la librairie, à la. Y cuando empieza con vocal, que sea femenino o masculino, no importa, a, L apóstrofe más la palabra, à l'opéra, à l'Arc de Triomphe, à l'usine, en la fábrica, à l'université, en la universidad, à l'Élysée. L'Élysée es la casa del presidente, no es aux Champs-Élysées, cuidado. Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, les Champs-Élysées, j'adore les Champs-Élysées. Je suis en donde estoy, je suis aux Champs-Élysées. ¿Ok? Entonces te dejaré ver y tener esa imagen, obviamente, y poder hacer los ejercicios primero con los flashcards en ville et ensuite faire les trois exercices que tu as ici, los tres ejercicios que tienes aquí. Creo que con dos está bien, pero si quieres como reforzar tus conocimientos pour t'exercer encore, tu as un troisième ou tercer ejercicio. Ici, lieu dans la ville, mettre flashcard en ville, mettre les bonnes prépositions, indiquer le lieu, el lugar qui correspond et pour t'exercer encore, esto mismo que tenemos escrito aquí et tu vas l'avoir sur un PDF. Allez, la fin approche. El final de la clase, o sea, de este módulo, se acerca. L'utilisation ici, alors c'est pas l'utilisation numéro 3, c'est aller avec des expressions, d'accord? Aller directamente avec des expressions. À apprendre par cœur, aprender de memoria. Allez les bleus, allez les bleus. Je crois que tu la connais déjà, creo que ya la conoces. Eso es para como echarle porras al equipo de Francia. Luego tenemos allez, 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 para apurar a alguien. Allez, 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 allez. Ujú. Et on y va. Ya nos vamos. On y va. Ujú. También a veces pueden decir, bon, on y va. Como ya estoy harto o harta de esperar, ya me quiero ir. Ujú. A otro lugar, regresar a casa. Ujú. Projet final de ce module, proyecto final du verbe aller. On part faire un tour du monde. Nos vamos a hacer un tour del mundo. Et dans un audio, tu dois indiquer l'itinéraire avec les pays et les villes à visiter. Entonces vas a hacer aquí un tour del mundo y vas a tener que decir en dónde te paras, en qué país y en qué ciudad de cada país te paras. ¿Para qué hacemos ese ejercicio? Para validar y consolidar todo lo que aprendimos hasta ahora. ¿Ok? Et donc, écoutez l'exemple dans la vidéo. Je le fais tout de suite. Enseguida te lo hago. Faire un tour du monde, exemple. Pour mon tour du monde, je commence en donde? À Paris. Je vais, voy, en donde? À Nice. À Marseille. Cuidado con el verbo pasar por. En français, on dit passer par, no a, ¿ok? Si yo paso por tal ciudad, voy a decir pasar por. No importa qué ciudad es. Ujú. Je dis par más el nombre de la ciudad. Je passe par Cannes. Puis, je m'arrête, mais paro. Je m'arrête à Monaco. Ensuite,
Je pars, me voy. Estudiaremos ese verbo. Je pars, me voy. Je vais, voy. Dans quel pays? En Italie. Otra vez el verbo passer por una ciudad. Je passe par Rome. Je m'arrête aussi, también me paro, a Naples. Y tú vas a tener que hacer algo similar. La idea es poder tener 10 frases mini, ¿ok? 10 phrases minimum. Et c'est terminé ici. Merci. N'hésite pas à écrire si tu as des questions. No dudes en escribir si tienes dudas. À bientôt.